Друзі, всіх вітаю. Продовжуємо проходження Max Payne 3. Ми зараз в його спогадах, там де ще в нього було волосся на голові, і продовжуємо на кораблі. Чи на яхті. Так, зараз потрібно розібратися з охороною. О, тут ще одна є кімната. О, я то думаю. О. Блін, записку можна було подивитися, але ще не можна. Так, а ну, виходьте. Іще є. Так, а це взагалі хто такі, блядь, якісь чермандери, блядь. The dead guys looked like soldiers in one of those Central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto. Psychos with a dream. The bed was made. I could only guess that Passos was upstairs in the thick of it. Whatever it was. Якісь докази собираю. Ой, тихо, не надо. Ой, це що було? Щось тут було тільки що, ні? А, ну це вже глянув його ліжко. Так, тут нічого немає. Ніби ліків би трішки. Було б непогано. This was where Marcelo was supposed to be sleeping. He'd barely come down to this deck. Passos had the name of the bar where I was drinking my life away. I should have put things together then, instead of waiting for De Silva to walk me through it real slow. Дайте мені ліків трішки. О, тут вже, до речі, ну, досить непогане відображення. Да, прикольно. Тут вже відображення було гарне. Так, і в свою кімнату потрібно ще зайти. I had a way of making any space my own. Так, а у мене тут, мабуть, нічого... А, єсть, ліки I had єсть. to save some valuables. Ще й кімнати. Чи це я тут був? Ні, тут я не був. Daphne's ship was always stocked. Ох ти, нічого тут лежать. Пацани, з вами все добре? В кучки рішили всі так прилягти трішки. The radio. Maybe I could send out an SOS. Так, давайте замість цієї ми візьмемо револьвер. Мені вони, в принципі, подобаються, вони стріляють досить непогано, але я не знаю, як в цій грі він стріляє. It certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. Мені відкрили двері і просто побігли звідси. Прикол. Зачинено, блін. І тут зачинено. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. Так, скільки їх там троє? А їм пофіг. Ай-яй-яй, давай.
Опа. Нічого було вставати. Бля, серйозно? The fire was sucking oxygen from the room. I didn't care if I got shot the second I got out of Так, а there. наверх я не I піду. needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up whiskey after a 2-day bender. How to shut off the fuel feeds. Так, а куди мені йти? Move, Max. Щось мені поганіє вже трішки. Так, це що у нас? Типа, I shut down one engine, злив but топлива it чи didn't щось make типа much такого? difference. Щоб воно не горіло. Чи пожар ми так тушимо, мабуть. There. I could breathe again. Now the boat could get back to smelling like suntan oil, stale margaritas, and greed. Хрена, а хто по мені так багато попав? Єбать, звідки ви взялись тут? Прям в рожу попав. So О, this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out and I wouldn't have noticed. хто ви взагалі такі, блядь? Як ви тут It was взялись? a different scene than the one I'd stumbled away from. І вбили когось? Where was everyone? I still didn't know what the Та hell ну-ка, happened. підожди. А я вже... While I'd been dead to the world, some of my shipmates were just plain dead. Where had they taken them? Воно закрилося, я там не ходив ще по боковим цим. Чи можна було от сюди ще якось попасти, але вже, на жаль, ні. Так, ну туди більше ніяких доказів не бачу, а бачу зброю, до речі. Це, до речі, перша частина. Я знизу не знаходив ні одної, хоча мені здається, знизу десь була. 100% I didn't я like to think провтикав. what was behind the door. They didn't help with my sea legs, but they sure as shit felt good. The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. І що вони тут хочуть? Оцей, блядь, спрятався, там бухлішко попивав. Нормально йому. Тобто тут десь сейф, мабуть? Вони там чисто хочуть нас ограбить просто. Ну, тобто не нас, звісно. О, підожди. Whatever they were looking for appeared to be gone. А, ну... Да, там типа якоби повинен бути сейф, але його нема. Daphne Bernstein, a recent divorcee making the most of her considerable settlement, and Marcella was making the most of her. I don't want to think about it. Щось я вже дуже багато Booze, доказів знайшов. coke, pills. You could get whatever party favor you wanted on this vessel. Сподіваюся, вони мені щось дадуть. Aquí no hay nada. Miguel, ven y para. No me jodas. Що ти там пісаєш, маленький мій? Давай виходь.
Та, блядь, не туди ти пригаєш. ¡Parcero, cubra! There was something firing these guys other than good old-fashioned socialist zeal. What were they looking for? It didn't make sense. Why would they leave the jewels and rip open the walls? It didn't occur to me just what the other cargo on board could be. Вони навіть коштовності не взяли, а щось там ковиряли в стіні, щось хотіли в стіні добитися. Цікаві хлопці. Попісать зайшли тут. Ви шо, блядь? Давай вилазь. В них не автоматів нормальних, нічого немає. Ви як грабить нас прийшли? I was on a ghost ship in a ghost canal. The whole thing creeped me the hell out. Так, у мене зі здоров'ям поки все добре. У мобіли чиясь, якась Nokia, мабуть. Прикольно, все розбивається. The boat was well appointed. Блин, веде мене тільки в одну сторону. Дуже шкода. Ай, ай, ай! З чого ти стріляєш? Єбать, снайперська гвинтівка. Зіграти на піаніно можу. The pirates wouldn't get everything. Ти де? Та мудак, блін, зняв мені майже всі... Це життя, блядь. Ну ти й конь, конечно. Тобі по задниці настукав. Так, ну оце тоді ми візьмемо. Ой. Зачинилось щось. Я сподіваюся, з цієї сторони вони не будуть лізти. Блін, немає нічого. Maybe there was something on the bridge. I checked every other inch of the А, це boat. дробовик. Ні, щось мені дробовики останнім часом не дуже подобаються. Так, а що ми можемо якось там відплити чи зупинити щось? Ой, сидить, відпочиває. I spotted Passos and Marcelo. If I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover, I might not have wanted to get over to them so bad. Hey, Passos! At the time, I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it, it didn't seem quite so kosher. What about, what's her name? Daphne?
Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay, let's go. Yeah. Тобто виходить... See, I didn't think Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. Through here. Ось це я тільки хотів сказати. Виходить, Пасос наш головний антагоніст. Чи, ну да, антагоніст. І виходить, Building to get across the canal. із всієї сім'ї залишився лише він, здається. Він і сестра. Його, здається, до речі, сестра. Come on! We're gonna get her, let's get her! There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. Ух ти, ніхрена він живий. Блядь, давай швидше, нахуй, ну. My judgment was lousy, but my hand was steady. На, блядь. Блін, було б прикольно, якби я ще попадав в пулі, які на нього на патронтаже були. І вони б взривались, було б взагалі круто. Come on, I don't know how much time we Це have! звичайно такі маленькі ці, які взагалі не в одній грі такого немає. We can get across up top. Та йо! Ну і що ти робиш, блядь? Not bad. Так, добре, я... Блядь, сейчас ще вмру. Остання пуля, прикинь, остання пуля його вбив. We're good! Ага, все дуже класно. Особливо ти, Пасос, нічого не робив щось. We go, man! I don't know what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been the cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. Так, а ну. Та, блядь, викинь це нахер ти зброю цю. Отак. Їдемо з пістолетом. І тут сильно маленьке пространство. Так, ну вбив. Мені потрібно ще. Мені потрібні ліки. О, пончики, блядь. Може пончик взяти? You know. ¡Suélteme, gringo loco! Так, все чи є ще хтось? А, ще один є. Так, а десь ще один там був. За колоною, здається, один ще. Так, а Пасос там не, ну, не собирається до нас, да, йти? Я тебе бачив. О, дивись, висить. Так вже не хоче. Ай-яй-яй-яй-яй, а хто це? Що це? А як це? Ти, блін. Так, я його і бачив, і вже не бачу. О.
Вони десь з тієї сторони були, я щось не зрозумів, блін. Мене так швидко розстріляли. О, от ти був, блін. Мудак. Що в нас тут? Є щось цікавеньке? Немає нічого цікавенького. Ти, блядь, хватить літати. It was nice to see a friendly face in Panama. Ну да. Чиняємо двері. Так, тут більше нічого нема, доказів я ніяких тут не бачу. Чисто переодіться можна було б зайти. Ти що, ти, ну, зачем? Ой. Більше не роби такого. Вилазь, я тебе бачив. Бля, звідки вони оруть? Можна було якось так вийти. До речі, про золоту зброю я взагалі забув, але я її щось не бачу. А, вон бачу, прикинь. Тільки про неї вспомнив і ось вона. І ось, будь ласка. Хто? Хто стріляє? Не пасус мені в спину случайно стріляє. Цікаво. Картинка якась зациклена. My own private welcoming party. А це може цей якось стріляв? Тільки як? Куди він тут міг стріляти? Блядь, я подумав, що це теж хтось із них. Спать. Це? Чого? А, він, наверное, встав звідси. Якщо сісти, в принципі, ну, я думаю, там не дуже видно. Пасус вирішив, ну, не приєднуватися до нас. Взагалі пофіг, хлопцю. В принципі, якщо він, це як я... I had to deal with the immediate problem first. Та в смислі? Дай я подивлюсь. Що, є ще хтось? Якщо він поганець, то йому, звичайно, пофіг на це все. У мене половина життя залишилась лише. Americans had a long and checkered history of involvement in Panama. This was my sorry chapter, for what it's worth. Так, ми все вище і вище йдемо, а куди я поки не зрозуміло.
Так, кров, когось вбили і потащили. Якщо примірно поставить голову, то якраз там напроти голови було. О, да, всі мертві. Ха-ха. Jesus Christ. Тобто Макс даже не обратив внимання на те, що Пасос і отут багатий синочок так спокійно звідти звалювали і, ну, взагалі ні на що не реагували. Щось там, ну, дуже-дуже не те було. До речі, армійські відбитки цих ботинків по всій криші там This is видно. brutal. I didn't think things would be like this. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. People died. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I Пасос was нас told it пограбував. was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Well, Passos is a bum ex-cop. He failed in America, failed in Sao Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero. Killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Okay, let's take a drive, Max. You want to do some good? Want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. Like what? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives, They did, I saw it. but no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, Caixa Preto? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops. The cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building there? Imperial Palace Hotel? Yeah, that's what it says. People go in there in large groups under armed guard, but it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint? Get a warrant. I'm only a cop, Max. So you keep saying. Їх, скоріш всього, на органи розбирають. Time to find що out what звідти was ніхто не going on виходить. here.
I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. У мене зброя хоч залишилась? Да, пістолет є. А, у мене і була. Це він мені ж дав пістолет. I wasn't too excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. Ого, нічого It wasn't собі. pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. Зробив собі цей глушитель. It was the question I kept on Prikol. asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Так тут, мабуть, і голос буде чути дуже сильно, так що якщо щось буде спереді хтось розмовляти, то я думаю, Макс його зразу почує і дасть мені знати. Ну да. Pesado pra caralho, ele tá cheio de chumbo. Ah, comeu boi. Чорні пакетики зжигають, щось дуже знайоме. Десь я вже таке читав досить недавно. Так, куди вони звалили? Можна я вас вб'ю тихенько? Either those guys wheeled their trash out on stretchers, or something was seriously wrong here. Ага. Сміття, особливо в останніх двох пакетах було. Воно вони горять. Прям ялинку, мабуть, запакували і винесли так. Так, куди вони... Ей, зайди. Куди вони ділись? You can't unsee something. Oofay. Was there anything they didn't have a grubby hand in? A few days earlier I'd have called it a coincidence, but I'd written off too many of those already. А я сюди зможу зайти? Ні, не зможу. Ну, пацани, ну куди, ну ви підождіть. The Imperial Palace Hotel was a 5-star bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. Maybe the service would be better upstairs. Mesma coisa. O quê? Você não tá fazendo nada. Чого ти кричиш? А чого ти кричав? Пацани, ну йо-моє, ну... Ух ти, ни хрена собі бульдог. Ну бульдог буде трішки голосно. Так, а що це було? Мені здалося лиш? А, жди. РПГ! Просто я можу зібрати РПГ. Cuidado, ele está vindo nessa direção! Блять, він мене замітив, да? Ну нічого страшного. Filho da puta do caralho!
Нормально? О, вже майже глушитель, все. Патронів нема. Пацани, ще є хтось? У мене тут декілька ще є зарядів. Так, все, я буду з автоматом ходити. Стоїть, виглядує. Чисто вісок зрізав йому. Якось не дуже гарно ти стояв, звичайно. Я ж не буду чекати, поки ти у мене стріляти почнеш. Ну ви, сука, хватить стріляти. У мене життя не вічне. Дробовик взагалі лежить. О, прикольно, до снайперської гвинтівки. Та що, вниз чи що? М'ясорубка, вбити 1000 людей. Так, а зачекай, тут може щось лежить чи ні? Ні, ну нічого нема. Йо-моє, РП... Ой, РПК, ну да, РПК лежить. De Silva and I had the same fan club. I knew enough and he knew too much. We'd both become targets. Блять, а хто? Ой, ззаді можна було взірвати, до речі. Балони, тоді б їм було б не дуже приємно. If I'd thought about this too much, I'd never get through it. Так, а що, а куди мені? I needed to find a way upstairs. Surely nobody would notice another hole in the wall. Можливо, сюди? Ну да. Так, хтось біжить, чи мені здається? Чи це така музика грає у нас? I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in a mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Пацани, виходьте. Я ж знаю, ви десь тут. О, ще одна деталь. Buffet. That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the Crush of Prado. Now I just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva.
When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. I had to get those poor bastards out of there. Get him out of here. Go. Go. Quick. I said get. Serrano. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Whatever hell this was De Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. Я так спокійно відпустив цього Десілву, I можна had було його no choice вбити. but to push on. Він же ж на I мене didn't нападав. understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. О, у мене 0 патронів. Так, дайте мені якийсь нормальний ствол, хоча б оцей. Я чо живий такий? Якось невдачно вони вибігли. Так, що в нас тут ховається? Можливо, мені щось дасте? А, ну да, зашибись, блядь, спасибо. Нахер было делать такую комнатку? Трішки тебе нашпигуємо ще. This was hell on earth. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. О, газетка. It looked like Victor had won the sympathy vote, found his universal connection to the people, triumph out of tragedy. Part of me couldn't help thinking that had been his plan all along. Блін, я вже відчуваю... О, давай зіграємо. Ну, конечно, конечно. Угу. There it was, the soundtrack to my life. And, for a few seconds, came harmony. Так, все, хватит. Ну прекращай, все. Finally, Стрелять надо, блядь.
Ой, органи ховає. Я ж казав, що це, блядь, з органами зв'язано. What the fuck is going on Крові here? куча. Органи кудись How скидає. much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. I do important research. Please. Caralho! Та цей за мною йшов. Espera, espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. Não, não. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Não, não. Pelo amor de Deus. E aí, doutor? For all Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. Так, а я назад не можу зайти подивитися, що там. Понял. Йоп, скільки тут відкритого місця. Even I could guess what Demolisao meant. That building was condemned in more ways than one. Потрібно все подивитися, бо щось десь може лежати, я його не замічу. О! Приціл золотий. There had to be something I wasn't seeing. Він навіть сам сказав, що він, можливо, щось не замітив. Так, ну молотки, магнітола мені не потрібна. Якісь бутилки. It was locked from the outside. Так, ну здається все, я більше тут нічого не бачу. Бет, зніми вже цю бутилку, їй хана. Ой, ти They скільки had a зброї. fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4 to good use. Головне завчасно не вистрілити в цей С4. Так, підожди, можна я тут зайду? I hadn't slept in days. I I'll needed say, no something to worries. keep me going. Можу РПК взяти. Добре, будемо з РПК ходити. Проблема. Та колони, які потрібно взірвати, і щоб це все здання зложилось нафіг просто. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats come out of their holes. Vocês ouviram isso? Ninguém sai desse prédio desse cara tá morto. Прийшли, блядь. Пацани, здорово. Você consegue se mexer? Preciso de uma ajuda, porra! Ah, está ardendo!
At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. Мені якусь фігню типа дали не поспішай. Що не поспішаю? Інтересно. А я не бачу його, прикинь. Все? Здається, так. Я, мабуть, візьму РПК, тому що мені потрібно буде на ближню його фігачити. Да ёпты! Давай поворачивай. Ух ти, їх там ще багато. Хрена собі, а звідки ззаді троє взялось? Any time I'd bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. Літак, до речі, ще там. Так, ну пацани здає. Ах ви! От сука, беруться звідкись не зрозуміло. Чого їх так лізе багато? Так, подивимось, можливо, щось є тут. О. Блядь, золоте РПГ. — 62 патрони залишилось. Давай візьмемо це. Буде більше патронів трішки. Я сподіваюся, я хоч виберусь звідси. That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building. And all the evil in it. Ти дурак чи що? Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose, let's do it! Que porra que tá acontecendo aqui? Senor Neves. What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue! That's what my fucking problem is! I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried! Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right! You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs! We pay for everything. We have the records. Oh, so people can sell their livers? Their hearts? Their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city. Decent people. Safe. I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy.
Бляха-муха, Макс, що ти наробив? Єба... Алло! А що він не вмирав тільки що? Так в мене життя немає, блядь. Трішки труп розірвало. Так, а куди ми... Я сподіваюся, йдемо правильно. О! Це вже краще. Прийняти 100 таблеток. Блін, а куди? Я ж сюди вже не піду. Йо-майо! Ну все, це я мертвий. Так а як я його вб'ю, блядь, в мене патронів нема. Ні, блядь, щось тут не то. Я йому в башку тільки що всадив, я не знаю скільки патронів, але він не вмирає. Чисто ждать надо, чи що? Ну да. По-другому він не вмирає, я не знаю. Чисто ждем, блін. А, ні, провалено. Та що ти робиш? Єбать, ну що ти робиш нам? Блядь, ні, ну це якась херня. Я не знаю, куди мені потрібно, що за бред? Взагалі я не можу зрозуміти, що мені треба зробити. І що, він мене вбиває?
цікаво. Душа не їбу. Та їбать, ну чо ти... Блядь, він, сука, якийсь неправильний, нахуй. І це все мені треба було зробити, йому знести башку. Ніхрена собі воно довго його зносило. Це, блядь, прикол. I told you the city was dangerous, friend. I kinda like it. It's growing on me. Nice to see a happy tourist smiling. What are Пасос? you doing here? I came back Ти ж, сука, предатель. But why? to save you. Чи ні? Oh, yeah, real hero. Щось я вже запутався No, вообще. come with me, Max. To Brazil. Be a chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo were trying to teach Rodrigo a lesson. Get into losing the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. Hope this thing works. Був, звісно, странний бос в кінці. Чисто хер наскільки треба було йому в башку знести, щоб впала каска, хоча до цього вони такі самі вилазили і каска падала, ну, з 2-3 вистрілів. Причому я з пістолета тоді стріляв. I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there, it wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Me, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know
I know it was very wrong. It's alright, it's done. But hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming, you know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. Блін, ну я все-таки looked думаю, through що this Пасос information you gathered. It's злодій. not very nice. What is it? It's the Ufe. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Creative? De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Diga a Becker. Не поняв. Che vim para ele. А що трапилось? Прийшов в поліцейський участок, мене вже арештували. За що? Я ж нічого не зробив. Так, 9:26. Ei, olha aqui. Tropa, tropa. Ei, moço. Mano, quem é esse cara aí? Manda tua conta, rapaz. Vai. Можна мені адвоката? Я ні в чому не винний. Meu conta eu quero tomar no cu, pô. Я все-навсього вбив 1000 людей, блядь. Ei, quem é Хто essa так cara більше aí? не робить, називається. Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, vou dar uma lição nele. Então, o pai dela não desiste. Вони там прям такі всі раді, я сам прийшов, сам здався. Зараз 34 хвилинки, ми побачимо, що буде. Ladrão, filha da puta! Atrás de inocente! Vai aqui dentro, rapaz! Você continua mesmo aqui! Eu não fiz nada! Você vai se proteger, caralho! Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Fica aí, cara! Eu? Se fudeu, filha da puta! Otário! У мене за... Deixa eu sair daqui! Прикольно. Ô, ô, Там висів tira a хтось. foto aí. А мене зразу в камеру чи на допросну? Eu vi uma outra Вони ж повинні якось знати, там, допит провести, Aquela parada lá, hein? знати, чи я прийшов. Valeu, amigo. А, ну во. На допит спочатку. Ох ви, блядь, ну шо, сука. Hey, what are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him. Answer him. What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? What are you doing here? Me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? Ой, якісь слабенькі копи. Ні, їх треба Back in the вбити, вони precinct зараз after all вийдуть. this time. Time to find out what the hell was going on. Що там, пацани, не очікували, да, такого?
I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. О, поїсти можна. Так, якісь документи, щось цікавеньке тут буде. Special Forces painkillers. Так, це в нас хто такі? Не знаю. О, грошенятка лежать. Дурь, мабуть. Так, нас тут немає, случайно? Ні, немає. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Зараз друг друга Their перестріляють. faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. А, ні, друг друга не перестріляли. Вони мінтів все-таки перестріляли. Пацани, беріть печенька, там якраз для вас. For once, the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Так, що тут по... О, я не поняв, а де ті, хто вмер? Странно. Por favor, eu te fiz uma pergunta, pô. Me dá um nome. Eu só sei que teve um apagão, isso é tudo que eu sei. Você tá querendo... É isso que Se quer? Так, пацан... Та лежи, блядь! Це не уходьте, поки я даю можливість. Ніхрена собі, все так близько. Муха, блядь! Я собираю зброю, зараз муху. Щось далеко вони не забігли. Так, зачекай, треба все обдивитися. Бо щось тут дуже багато зброї золотої лежить. Патронів маловато так. Ти що, дурак? Тобі адвокат треба? На жаль, у мене нема. Mr. Have a nice day, guy. You ain't gonna help me. Fucking luck. The last few prisoners were trapped in here, and more presently, Так, seemed тут I копи was too. виграють. Да, 4 патрони. О, це що таке? Макс Пейн, нейм, Макс Пейн. Чи то там не зрозуміло. Блять, мені погано здається. А де твоя зброя? А, ось. The security switch had to be in that booth. Так. It was Monday's arrest log, as far as I could tell.
And no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. Мощний комп'ютер. О, ще така сама херня. Макс Пейн. Еспадос Удіос. Суспейто Пресона. Короче, щось незрозуміло, він прийшов здатися і вони показують, що я типа здався. That kid had the right idea. Нахрена собі There was чувак no з point мухою. bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. А це як так? Що? А як так вийшло? Та як? А куди я стріляти там буду, блядь, як в мене воно, ну, трошки не працює. А, блядь, це що, мені треба було це секунду? Да. Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. Все? Ну, виходьте, будь. Блін, патронів нема. Цих дебілів одні дробовики. О, єба! Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Any time the prison riot had bought me was starting to run out, I had to keep moving. Porra, você tá tentando fazer? Quebra as pernas dele! Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Мені точно сюди? Зачекай. Тут ще куча дверей якихось. Не сюди. О! G6 Commandos. Одна перша частина, до речі, тільки.
Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. Ну там ще, до речі, стріляють, тобто ще їм супротив якийсь вони роблять. Seemed the anti-drug squad had a few habits of its own. Що? Їх двоє? Так, мені без фонарика краще подобається. У нього ж башка They'd come репнула. from the control room. It looked like the security cameras were still running. У нього тупо аж башка репнула. About the only friend I had left in that town. Такого я ще не бачив. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up half-wit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. Все до мене йдуть. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Ой-ой-ой, а чё так больно? Да, сядь! Так, цей відпочиває. От можна мені пістолет? О! Хорошо! Фух, всі мертві. If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Він чи це може взяти? Ні, давай лучше це попробуємо. З лазером, до речі, з лазером прикольно. І я думаю, ось тут ми закінчимо цю серію. Якраз все останні ще й таблетки прийняв. На цьому ми закінчимо. Тут, я I saw сподіваюся, the воно elevator сохранилось. doors were open. Та тихо. Ідемо ми зараз. Блядь, давай. Ні, тут сохранимось і вже продовжимо в наступній серії якраз звідси. Я думаю, що по часу вже якраз повинні закінчувати. Я сподіваюся, вам сподобалось. Серія була насичена, дуже багато перестрілок. Ну, тобто все прикольно було. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте будь-які коменти. Буду дуже вам вдячний. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Всім пока.